Assalamualaikum. Hi guys. Let's continue with the second subtopic for chapter 7, 7.2 acid-base titration. So dalam subtopik ni kita akan fokus bahagian titration. So semua orang patut tahu apa tu titration sebab kita mostly buat eksperimen untuk titration dalam lab session untuk semester ni. So the aim for this video is very simple, di mana at the end of this video, this topic, you all should be able to describe titration process. Seterusnya, you have to know how to differentiate between endpoint dengan equivalence point. Dua ni berbeza ya. And then last one, untuk part dalam video ni, you have to know how to describe the pH change during titration. So what is titration? So titration ni is a procedure di mana kita nak determine the volume for two solution. Biasanya kita akan react acid dengan base di mana kedua-dua solution acid dan base ini will neutralize one another. Sebab tu titration ni adalah method yang kita guna untuk proses peneutralan. And then sometimes kita akan gunakan satu solution yang kita tahu molarity ataupun concentration for that solution. Dan menggunakan solution ini, kita panggil dia sebagai standard solution. So, apabila awak guna standard solution yang kita tahu concentration dia, kita boleh tentukan concentration for another solution. Ada dua benda yang awak kena faham dalam bahagian titration bila awak set up the apparatus. Bahagian dalam burette, kita akan panggil solution ini sebagai titrant. Yang berada dalam conical flask adalah solution yang kita panggil sebagai analyte. Okay, so ini titrant, ini analyte. Jadi, awak kena tahu beza dan identify siapa titrant, siapa analyte. Dan kebiasaannya analyte dalam conical flask akan bertambah dengan indicator. So, konsep indikator kita akan bincang dengan lebih mendalam the next video. Okay, let's continue. Usually in acid-base titration, dia akan bagi volume untuk aqueous base. Saya biasa guna simbol VB. And then, dia minta kita cari MB. Okay, untuk molarity for base. Dan dia letak base dekat dalam conical flask. So, ini adalah base kita yang kita panggil sebagai analyte. So, apa-apa yang ada dalam conical flask kita panggil analyte. And then, dalam analyte ni juga, dia akan tambah indicator a few drops. So, indicator tu akan digunakan untuk tentukan endpoint. So, what's next? Selain itu, dia juga akan bagi concentration untuk acid dan juga volume yang kita akan titrate. So, concentration of acid, kita guna simbol Ma, biasanya dia akan beri, ini yang kita panggil sebagai known concentration. So, known concentration ni lah akan jadi standard solution kita. So, ini adalah the common setup yang digunakan dalam lab. Tapi, awak kena faham, sometimes kita boleh interchange. Acid boleh duduk dalam conical flask, base boleh duduk dekat dalam burette. So, dia tak jadi masalah. Sebab tu kena faham siapa titrant adalah yang dalam burette. Siapa analyte yang dalam conical flask. Satu lagi, how about VA? Volume untuk acid. Volume untuk acid, awak akan dapat apabila titration awak sudah reach the end point. So, awak akan adalah volume solution yang jatuh masuk dalam conical flask. So, itulah VA. Let's continue. Awak wajib tahu beberapa term-term ataupun definition. Yang pertama adalah equivalence point. Equivalence point is a point at which amount of acid dan base yang kita guna exactly neutralize one another. So, maknanya dekat point ini, number of mole untuk OH- ion dengan H3O+ ion sama. Dan kita boleh prove proses neutralization is complete. So, dalam solution awak, iaitu dalam conical flask, there will be no excess acid ataupun base sebab kedua-dua ion tersebut sudah react together to form water. So, sebab tu solution awak sudah neutral. So, ini adalah equivalence point. Next one, awak perlu tahu tentang endpoint.
So end point of titration is a point. Ini subjek dia. At which the indicator changes color. So biasanya end point ini adalah point yang kita tentukan untuk tahu di mana kita kena berhenti masukkan titrant dalam analyte. Tapi perlu tahu end point tidak sama dengan equivalence point. So kena ingat kat situ. So contoh saya ada result dekat sini. You have the titration process. Usually awak akan mula dengan colourless solution. So ini starting point awak. Apabila awak dah nampak ada tinge of pink colour, solution awak dah ada macam sedikit warna pink, awak akan slow down sampai awak dapat pale pink. So ini adalah end point awak. Tapi kalau awak terlebih 1 atau 2 drop, ini dipanggil overshot. So awak dah over the end point. So dia tak dapat end point yang betul lah value untuk volume awak. In titration, we should know how to describe the variation of pH during titration. Contoh, Miss nak consider titration between 0.10 molar NaOH with 25 ml of 0.1 molar HCl. So kalau lihat dekat sini, awak ada HCl dengan NaOH. So macam mana saya nak tahu which one akan jadi analyte, which one akan jadi titrant? Kebiasaannya apabila information yang complete diberikan, this solution akan jadi analyte, iaitu solution yang berada dalam conical flask. So dia bagi information yang lengkap. Ini adalah VA, ini adalah MA. So ini adalah untuk analyte. So bila saya set up this one, dalam burette saya akan ada NaOH dan dalam conical flask saya ada volume dan molarity untuk HCl. So ini daripada soalan. Seterusnya, kita nak continue, you have to do the equation first. So equation is between hydrochloric acid with NaOH. So awak akan hasilkan this one. So after that, kita akan determine the equivalence point. So equivalence point adalah di mana mol untuk acid sama dengan mol untuk base. So biasanya daripada formula molarity, mol adalah N equals to MV. So molarity of solution darab dengan volume of solution. So sebab tu awak akan ada formula untuk equivalence point is MAVA over MBVB equals to A over B. So A over B adalah stoichiometric coefficients yang awak akan ambil daripada equation awak yang sudah balance. Sebab tu kena tulis equation. So masukkan value and then you will have volume for base awak NaOH 25 ml. So ini adalah volume untuk equivalence point. So macam mana saya akan continue? Let's say kita nak calculate pH. Sebab kita nak buat variation of pH untuk titration eksperimen ini. So saya akan gunakan information di mana untuk tentukan pH at the beginning of the experiment. So bila beginning of the experiment, kita tahu dalam conical flask hanya ada HCl. Jadi pH of the solution equals to the pH of the HCl. So buat equation untuk dissociation of HCl. We know HCl is a strong acid. So it will dissociate to form H plus dan Cl minus. And the molarity for HCl is 0.1 molar. So molarity untuk H plus sama sebab dia coefficient 1 to 1. So awak boleh calculate pH equals to negative log concentration H plus. Masukkan value pH is 1. So daripada this value, kita akan tabulate the data for the pH based on volume of NaOH yang awak tambah. So contoh, untuk beginning of the reaction, NaOH kita masih lagi kosong. Tapi pH kita adalah 1. So let's continue with the next one. Apabila saya letak 10 ml NaOH, let's say saya ada 10 ml NaOH. So NaOH daripada burette masuk dalam conical flask. So apabila NaOH ditambah, some of the NaOH akan react with HCl. Jadi kita kena calculate amount of excess reactant. Daripada amount of excess reactant itu kita akan calculate pH.
So macam mana kita nak continue? Calculate dulu number of mole untuk HCl dan juga NaO. After that, awak akan tabulate awak punya mole table berdasarkan equation awak. So kita ada equation this one. So buat based on this equation dalam bentuk beberapa kolom based on number of mole. So letak mole yang awak dapat di sini dekat bahagian initial, tapi produk kita dapat 0. And then kita nak dapatkan end change, kita cari dulu mole yang paling kecil sebagai limiting reactant. So dia akan jadi mole NaO. And the mole NaO ini kita akan gunakan sebagai deduction with the limiting reactant untuk end change. So letak bahagian negatif untuk reactant, positif untuk produk. And after that, awak akan dapat value untuk end final. Dan end final, kalau lihat dekat sini, untuk excess adalah HCl. So this value untuk mole adalah nilai mole yang kita akan gunakan for excess reactant. Dan pH untuk resulting solution awak adalah equal to this pH of HCl. So daripada calculation untuk bahagian table ni, kita boleh nampak mole dia makin berkurang dan volume pun bertambah. Jadi kita kena calculate new concentration untuk HCl. So untuk calculate new concentration of HCl, volume dia awak perlu cari final volume 25 ml daripada question tambah dengan 10 NaO. So awak akan dapat 35 ml. And then calculate new concentration for HCl and then write the equation. Awak akan ada dissociation of strong acid HCl. Mole untuk HCl dan H+ itu sama, so the molarity will be the same. And then you can determine the pH, which is 1.37. So pH 1.37 ini adalah untuk addition 10 ml NaO. So saya akan tabulate result ini dekat saya punya table. So 10 ml NaO kita dapat pH 1.37. Okay, mari kita discuss lagi variation of pH. Apabila volume saya tambah 24 ml NaO. So mungkin ada yang tertanya, kenapa Miss tambah 24 ml? Kita tahu equivalence point adalah 25. So saya akan ambil minus 1 ml before equivalence point. Sebab tu saya ambil 24. So apabila kita tambah 24 ml NaO, sum of NaO akan react dengan HCl. Jadi kita kena calculate juga amount of excess reactant. Calculate mole HCl dan mole NaO. And then kita tabulate dalam table. Mole initial adalah nilai mole yang awak dapat dekat sini. And then tentukan daripada mole initial siapa yang paling kecil, it will be mole NaO kat sini. So this mole NaO akan jadi kita punya limiting reactant dan awak minus the value, you will have excess reactant is HCl. So this HCl kita akan gunakan untuk calculate the pH. Memandangkan volume telah berubah, automatic mole pun berubah. So kita kena calculate new concentration for HCl. So saya ada volume 25 tambah dengan 24. 25 ni daripada soalan and 24 adalah apa yang kita tambah. So awak akan ada total 49 ml. And then calculate new concentration. Daripada sini, write the dissociation equation for HCl. You will have same molarity for HCl and H+. And then you can determine the pH will be 2.69. So untuk volume NaO 24 ml, the pH will be 2.69. Miss akan continue lagi di mana Miss calculate pH at equivalence point, iaitu 25 ml. So kita tambah 25 ml NaO. Di sini kita boleh tahu sum of NaO will react with HCl. Cuma equivalence point kita tahu mole untuk base dan acid sama. So jangan bimbang, kita calculate dulu, jangan terlalu gelojoh. Calculate dulu mole untuk HCl dan mole untuk NaO. And then saya ada mole initial. And then memandangkan mole untuk HCl dan NaO ni sama. So dia akan minus untuk reactant plus untuk produk.
dan seterusnya awak akan dapat nilai untuk N final. Dan kalau lihat, N final untuk kedua-dua reaktan awak adalah 0. So we don't have excess acid or base. So the pH of the solution will be based on the salt. Salt yang terhasil adalah NaCl. Cuma kita tahu NaCl salt yang terhasil daripada strong acid dan juga strong base. So kita tak boleh hydrolyze NaCl. Therefore, pH of the solution akan based on water. So, macam mana kita nak calculate? Kita tahu formula untuk Kw iaitu concentration H plus darab dengan concentration OH minus. The value for Kw is 1.0 exponent 14. So, untuk water, kita set contohnya H plus dan OH minus sebagai unknown X. So, saya masukkan value Kw dan this one sebagai unknown X. Saya akan dapat this expression. And then calculate X. X adalah 1.0 exponent negative 7. Memandangkan kita nak calculate pH, kita ambil concentration H plus sahaja. Masukkan dalam formula pH, awak akan dapat pH equals to 7. So, kita boleh faham sekarang, at equivalence point, iaitu volume kita 25 ml, pH kita adalah 7. Now, Miss tambah lagi 1 ml daripada 25, solution itu jadi 26 ml untuk NaO. So, calculate mole untuk HCl dan juga mole untuk NaO, and then tabulate the number of mole untuk N initial. Awak ada this value, and kita tentukan siapa limiting reactant adalah HCl, mole dia paling kecil. So, awak akan minus untuk reactant plus untuk produk. Awak akan dapat nilai di mana we have excess mole untuk NaO sekarang. So, since we have excess NaO, maknanya pH bergantung kepada NaO. So, calculate new concentration untuk NaO. So, new concentration untuk NaO, awak perlu tambah final volume 25 ml HCl dalam conical flask tambah dengan 26 ml NaO. So, dapat 51. And then calculate new concentration NaO and write the dissociation equation for strong base kita. Awak dapat Na plus dan OH minus. Kita nak concentration this one. Due to 1:1 mole, awak akan dapat concentration yang sama sahaja. Cuma, untuk calculate by using this value, kita kena calculate dulu POH. So, determine the POH is 2.71. So, awak akan dapat pH 11.29. When 26 ml NaO ditambah dalam analyte, pH dia akan jadi 11.29. And then let's say Miss tambah lagi. Contohnya Miss tambah 35 ml. So, 35 ml NaO ditambah ke dalam HCl. Conical flask kita ada HCl. So, apa yang terjadi? Kita calculate amount of excess reactant. Calculate mole untuk HCl, mole untuk NaO. So, sekarang mole NaO kita based on volume 35 ml. So, awak akan ada tabulation of mole. N initial will be based on apa yang awak cari kat sini. And then N change bergantung kepada mole yang paling kecil iaitu HCl. Kita punya limiting reactant. So, minus untuk reactant plus untuk produk. Awak akan dapat nilai N final. So, N final awak berada untuk NaO. So, kita akan ada excess NaO. So, excess NaO adalah menunjukkan pH based on NaO. So, calculate new NaO concentration. Awak akan ada final volume 25 ml HCl plus 35 ml NaO. You have 60 ml then the concentration is 0.0167 molar. And then, write the dissociation equation untuk tentukan POH. Molarity adalah sama macam NaO. Awak akan calculate POH is 1.78. And the pH will be 14 minus 1.78. Awak dapat 12.22.
So kita boleh tabulate result kita. Bila volume NaOH 35, pH dia adalah 12.22. So that's enough untuk tabulation of data. Kita tak perlu gunakan terlalu banyak variation of pH. 6 dah cukup. So kalau korang lihat kat sini kan, kita dah siap tabulate all the values for the pH with different volume of NaOH. You can realise that dekat perbezaan 1 ml plus minus daripada volume at equivalence point ni, pH dia sangat ketara tau. 2.69, 7 dan 11.9. So this is where we are going to plot the titration curve. So titration curve ni berdasarkan pH yang kita dapat untuk volume of NaOH. So maknanya x-axis awak akan jadi volume of NaOH, pH akan jadi y-axis. So kita akan plot kita punya curve. Untuk pH, saya akan mulakan daripada 1 dan paling tinggi adalah 12. So saya akan letak sampai 13. So put the value. And then seterusnya kita nak letak volume of NaOH. So saya akan letak untuk 10, maybe around here. And then 24 maybe around here. And then 25 sebelah dia. And then 26 next to it. And then for 35 maybe around here. So this is the value that you will use based on table yang awak dapat. So kita akan letak point, ada 6 point kita kena letak. So point pertama is 1 and 0. Miss try guna point warna merah lah supaya nampak senang. So dan second value maybe sini tengah-tengah sikit antara pH 1 and 2. And then untuk 24 2.69. And then 25 awak ada pH 7. So this is 7. And then untuk 26 awak ada 11.29. So around here maybe. And also the last one you have 35 volume NaOH. So pH dia adalah 12.22. So ini adalah saya punya point, ada 6. Dan saya akan plot saya punya titration curve berdasarkan point ini. I use the blue color. So from here kita start daripada initial, dia naik dan terus ke atas dan terus ke point yang seterusnya. So dekat sini awak boleh nampak untuk 25 ml for your volume of NaOH, the pH is 7. So this is what we call as equivalence point. Dan equivalence point ini pH dia berada dekat 7. So sebab itulah bila awak mix strong acid dengan strong base, dia akan hasilkan neutral salt. Neutral salt kita adalah NaCl, di mana pH NaCl adalah neutral equals to 7. Adakah titration curve saya membuktikan nilai yang betul dapat 7 tak? Yes. Bila reach the equivalence point, saya dapat pH 7. So, maknanya graf saya betul. So, dalam video ni, apa yang awak dah belajar? Awak dah belajar apa itu titration, macam mana nak tentukan analyte dan juga titrant. Analyte mesti dalam conical flask, titrant mesti dalam burette. And awak juga belajar definition equivalence point dengan end point. Dan juga variation of pH in titration. Macam mana let's say awak letak volume banyak ni, berapa pH dia awak calculate. And daripada value tersebut awak dapat pH berdasarkan volume of your titrant, awak buat titration curve. So daripada video ini, for the next one kita akan continue daripada titration curve. So that's it for this video. I will see you in the next one. Bye!